लालमाटिया आमचिया बरक बुथारनाय रमका शालका थानानि पुलिस क्राकशल शालका थानानि ओसि सुब्रत देबनाथ शाखा लायथानाय 23 सालमारिनि हर कृष्ण भट्टाचार्य बाय मिठुन साहा वालालेमानि आ वालायमनि जारै जलिजागै मिठुन साहा कृष्ण भट्टाचार्य कुदाल बायतानि बुथार काहानि कक्तमा अपाटिमुनि यागुल शालका थानानि पुलिस मिठुन साहानो रमखा तिबनो सालब्रै पुलिस रिमानो तुबुबै ककसंपिनिखानि यागुल मिठुन साहा खुकबायथां गसुइनो हाका बन कृष्ण भट्टाचार्य कुदाल बायतानै बुथार काहानै क्राकशल सालब्रै पुलिस रिमान्डनि पायथागो दरबानग तिसाजागनाय मिठुन साहानो हनै शाखा शालका थानानि ओसि सुब्रत देबनाथ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরায় থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায় চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই।